Kak, aku jodohin sama Ali aja. Ya udah ayo sini, gitu kan. Oh, dia yang minta. Habis itu gini. Grishma datang ke sini. Saya bilang Ali ini cantik gak? Ini yang mereka kemarin baca message, saya pengen mau lihat pantat besar kamu. Ini kalian pasti udah dengar. जितनी वीडियो है निशा की, हर वीडियो उठाकर देख लो, हर जगह उसने मुझे गाली दिया है और मुझे बदनाम किया है. Tapi nah setelah kejadian itu loh, setelah kejadiannya Ali Akas bilang sampai dia sesek sakit, kayaknya saya pernah ada di posisi seperti itu. Itu kan drop banget. Apakah dia udah bisa menerima gitu loh? Kemarin di media pun dia tanyakan gini, apakah kamu masih sayang nggak sama dia? Kata dia begini, aku masih sayang banget sama dia dan gak akan lupa sampai kapanpun. Tapi kalau mau nikah, sekarang saya gak mau. Karena menurut saya orang kayak gini gak pantas untuk jadi seorang istri. जकार्ता एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, उसका भाई कहता है मैं मकासार एयरपोर्ट पे लेने के लिए तुम्हें जा रहा हूँ. तो जब उनको ये सब करना ही था तो हमें यहाँ बुलाया क्यों? Dia sebelum beli tiket untuk Makassar kan, abangnya kakak itu bilang, saya on the way untuk jemput kamu. Kalau gak mau jemput dan mau sia-siakan kayak gini, kenapa kalian suruh saya beli tiket di Jakarta lewat dari teman kalian gitu? Apa sih tujuan mereka seperti itu gitu loh? Itu yang dia mau kalian ketemu depan media. Aku minta cuma alasan. Kenapa? Kan udah di depan dan depan bisa bicara, gak ada bohongan-bohongan. Dia bisa tanya, oke, kamu ajak aku, kamu suruh saya beli tiket dari Jakarta ke Makassar, saya udah baca chat, abang juga udah baca. Oke, saya udah sampai ke Jakarta ke Makassar, apa yang terjadi dalam gap itu yang kalian berupa segini. Dan dia bilang, Umi saya pernah berkata, kita gak boleh nikah di luar Syarif. Umi pernah video call juga sama dia. Uminya pernah video call juga? Iya, sampai berapa kali? Berapa kali video call juga? Atau berarti Asif ini sudah pernah ketemu keluarga? Kenal dong keluarganya? Kenal. निशा ने अपनी जुबान से खुद कहा कि उसका भाई, उसकी माँ, उसका बाप हर कोई शादी के लिए तैयार है. और जब मैं आ रहा था इंडोनेशिया तो सबको मालूम था. Dia bilang dari kata dia sendiri, ibu dia, ayah dia, abang dia, semua siap-siap. Udah mau mereka nikah. Tapi setelah udah sampai, kok semuanya berubah? Oke, di sini saya baru tahu loh, Kas. berarti bukan या अम्मी ने तुम्हें कितनी बार फोन पे बात की थी? मैंने कई बार बात किया है भाई. और उसने, मैं अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं इंडिया में मौजूद था जिस दिन आना हुआ है ना, मैं 100 बार पूछा शादी करोगे या नहीं करना है तो मैं ना जाऊँ. उसने कहा तुम आओ, 2 दिन के बाद हमारी शादी हो जाएगी, कसम खाकर उसने कहा. Sampai berapa kali ibu pun pernah video call dan kenal banget dan pernah bicara. Oke, berarti keluarganya si perempuan itu udah tahu Asif dong sebenarnya. Udah kenal, udah pernah video call segala macam. Dan dia bukan orang asing dong di situ sebenarnya. Iya, bapaknya belum, tapi abang sama ibunya pernah. उसने क्या कहा मालूम है कि हम तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने के लिए गए और तुम नहीं आए. जब मैं इंडिया में बैठा हूँ तो तुम एयरपोर्ट पर क्यों गई? Ini ceritanya kemarin di podcast juga ada. Katanya kita pergi ke bandara untuk jemput, tapi dia sembunyi atau dia gak datang. Kalau saya masih di India, kenapa kalian pergi aku jemput di bandara? Saya kan belum on the way, belum sampai. Kalian masa mau jemput saya di sana? Itu kan cari perkara sebenarnya begitu kan, iya kan? Iya. Orang dia belum berangkat, ngapain dijemput kan? Apalagi ini ceritanya international. Mau apa, dia gak bisa pesan tiket, dia lewat agent kan bang. Agent pasti cari tanggalnya yang murah. Iya. Oke, habis itu dia mau berangkat, dia mau siapkan surat vaccination, mau lewat imigrasi, harus punya pesan tiket hotel, show money. Habis itu dia datang ke sini, dari sini mau ke sana juga. So itu harusnya mengerti yang pernah keluar negeri. Gimana ceritanya ini? वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है भाई कि मैं बहुत सारी औरतों से बात करता हूँ. बस उसे ये मैसेज दो कि वो सिर्फ साबित करे. बस अगर मैं गलत हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ. अगर वो एक भी मैसेज प्रूफ से साबित करे
कि मैं बहुत सारी औरतों से बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे सिम कार्ड हैं, जो सजा है मैं लेने के लिए तैयार हूँ. Nah, ini sekarang lebih kuat ceritanya. Terakhir mungkin ini harusnya selesai di sini. Dia bilang kalau dia bilang kan saya pernah ngobrol sama banyak cewek atau saya pernah chat sama banyak cewek yang kayak kotor chat, Apa? yang jelek chat, yang kayak Chat yang vulgar. vulgar itu. Dia bilang buktikan saja. Saya siap untuk masuk penjara dan saya siap untuk meminta maaf. Kalau memang itu terbukti. Iya, dan dia bilang dia punya banyak nomor, buktikan saya punya nomor lebih dari satu, saya siap untuk apapun. Jadi ya sobat-sobat ya, memang ada, saya udah lihat chatnya Ali tunjukin sendiri, Akas juga tunjukin ke saya chatnya. Tapi nggak semua chat bisa kita tampilkan di sosial media. Tapi percayalah kalau misalkan Ali ini udah ada bukti-buktinya gitu loh, sampai dia berani untuk ya udah silakan buktiin gitu loh, silakan buktiin. Kalau memang saya salah, saya akan maju, saya akan minta maaf gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan Akas, berarti dia sama si cewek itu masih berhubungan dong, masih chat-chatan? Baru kemarin malam dia chat. Ini aku ada. Ini kan bang. Semenjak dia bilang ke podcast itu dia pernah chat sama cewek ini, yang ini nomornya. Dia gak kenal ini nomor siapa dan mereka gak sebut nama Ali. Siapa yang chat jorok kayak gini? Jadi ini dikirim ke si Podcast itu tunjukin di mana dia baca saya ingin melihat pantat besar Anda, saya ingin bercium gitu. Ini bukan nomor Ali yang ini. Iya tadi udah kita tunjukin. Yang di terakhir nomornya dia ada 3864. Di nomor yang fake itu 4520. Oke. तुम किसी का भी चैट दिखा के मुझ पे इल्जाम लगाओगी? Habis itu dia ini kasih ID card aku juga, ID card Saudi. Dia bilang siapapun mau cek silahkan atas nama saya ada berapa sih. Habis itu dia tanya si cewek itu, dia kan udah blokir. Terus dia buka blokir, kenapa kamu bohong segini? Ini lihat, ini si nomornya ya cewek. Asif tanya, apakah kamu benar itu? Dia bilang apa? Aku tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, kamu gak bisa buktikan, gak bisa cerita di sosmed. Iya, benar. Jadi jatuhnya adalah pencemaran nama baik. Itu dia bilang kemarin, kalau saya lakukan kayak gini nanti kamu yang susah. Tapi dia masih berharap selesai baik-baik. Kalau ini gampang banget kita pengacara saya bicarakan, dia bilang kita Senin ketemu dan kita lanjut. Tapi dia, aku berusaha mau nelpon orangnya tapi dia gak angkat. Kalau kamu gak tahu, kenapa ngomong di podcast kalau ini belum suatu kebenaran gitu kan? जब तुम्हारे पास सबूत नहीं था तो उसको सोशल मीडिया पे तुमने क्यों दिखाया कि मैं दूसरी औरत से बात कर? Dia bilang kalau kamu gak punya bukti, kenapa kamu bisa angkat bicara di sosmed kejelekan nama saya? Itu. Padahal seribuan orang chat sama dia, katakan dia punya anak, dia janda, dia pernah nikah, dia punya suami. Apakah pernah dia bicara di mana? Karena gak ada bukti. Kenapa kita bicara dan percaya cuma sosmed? Iya. Gak ada bukti. बस वो दुनिया के सामने ये बताएं कि उन्होंने हमको सऊदी अरब से इंडिया से यहाँ क्यों बुलाया. जब शादी नहीं करनी थी तो उन्होंने हर दिन हमसे वादा क्यों किया शादी करने का और क्यों जबरदस्ती यहाँ बुलाया, ये साबित करो. Cuman satu dia punya, masih yang kayak kemarin pertanyaan dia mau minta cuma satu jawab. Kenapa kamu ajak saya sini kalau kamu gak mau nikah? Apalagi maksa. Kan dia chat pun kemarin di podcast pun dia bilang saya maksa Ali datang sini. Kalau dia udah di sini gak usah cari alasan. Semua kalau masalah uang saya bilang saya janji mau berapa uang untuk apapun saya akan berdiri. पैसा हमको नहीं चाहिए. अगर पैसा लेना होता मैं कभी जिंदगी में यहाँ नहीं आता. Dia bilang, aku gak ada masalah sama uang. Kalau saya mau ambil uang, saya kenapa datang sini? So kalau ada masalah uang di mereka, kalau harus punya uang, kalau mau nikah harus punya uang. Ya saya ada sini, saya abang dia nggak baca abang, semampu saya lakukan. पूरे इंडिया का हर इंसान देखता है कि एक मुसलमान औरत हमको इतनी दूर से बुला के मेरे साथ क्या कर रही है. ये बताओ, ये बताने वाली चीज है. Dia bilang satu India sama Indonesia lihat seorang muslimah, perempuan muslimah ajak saya sini dan lakukan apa sama saya.
Menurutku ini gampang banget bang kalau mau selesai masalah, gampang. Iya. Dia udah siap, dia terbuka, dia gak mau masuk ke jalur hukum, dia masih. Tapi ini saya tahu mikiran dia berubah cepat karena kemarin dia bilang sayang saat dia lihat orang mukul, dia sadar diri. Di sini bukan lagi cinta, di sini orang mulai jelekin saya. Nah sekarang dia masih jaga nama, gak mau gitu. Nah kalau mereka lanjut, aku angkat tangan juga karena saya gak mau masuk dalam masalah ini. Saya angkat tangan. निशा और उसका वकील हर जगह मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं और मेरी कंट्री का नाम, उसका वकील उसका जो लॉयर है हर जगह वो इंडिया का नाम लेके वो बेइज्जती करता है. Ini kata sih dari seorang pengacara. Gak bagus dimanapun dia bicara India dia sebutkan. India cari begini, dia bilang itu negara saya, kita harus jaga nama negara-negara masing-masing kita. Ini masalah saya sama Nisa, bukan negaranya sama negara. Iya. Kalau nggak salah kemarin di tayangannya juga itu sampai ditegur. Tolong jangan nyebut negara. Tapi di media masih ada. Saat mereka depan media, seorang India, negara-negara gini, suku kita. Ini kemarin aku sudah kasih tahu kan, itu turunan darah Sharifah. Ini turunan darah Sheikh. Bedanya di mana? Beda cuma negara. Dia tahu tentang agama, pernah hafal Quran, darahnya turunan Sheikh, apa beda? So harusnya yang ada miscommunikasi, duduk bicara. Kalau ada salah paham di mana mungkin masalah uang, yang semampu saya bisa, saya akan maju. मैं कितने पैसे बर्बाद करके आया हूँ भाई, सऊदी अरब से इंडिया, इंडिया से यहाँ कितने पैसे, अगर हमको पैसे लेना होता तो मैं सऊदी अरब में काम करता. Dia bilang seberapa uang saya habiskan untuk ini, kalau saya cuma mau uang, saya agak gila segitu datang lakukan. Apa saya lihat dia berani banget juga pergi ke kampung jam 12 malam, duduk di pinggir jalan, gak ada yang samperin, dari mereka gak ada yang kasih air. Kata mereka kita kasih kursi, tapi dia sebut nama Nisa dan pergi sana sini. Kan dia kenalnya cuma sama dia. Apalagi kalau dia bilang saya mau ketemu Nisa, kalian cuma ngerti bahasa Nisa kan? Yang selain itu kalian nggak ngerti. जब वहाँ रात को गया, मैं 12 बजे रात को गया, सुबह 8 बजे तक रोड पे बैठा था. 8 बजे सुबह तक. सुबह निशा ने हमको क्या मैसेज किया कि मेरे घर से चले जाओ. इस तरह का मैसेज उसने मेरे पास किया कि यहाँ से चले जाओ. तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों था, मुझे जलील करने के लिए? Dia bilang saya pergi ke rumah mereka kan, saat mereka gak kasih saya ketemu. Dari jam 12 sampai pagi saya duduk di jalan masih berharap ketemu. Dari jam 12 malam sampai pagi di pinggir jalan bawa barang. Oke. Habis itu dia pagi-pagi sholat ke masjid, terus duduk di luar masjid. Dan pagi dia masih apa sih carinya? Pergi dari sini kau, saya gak mau ketemu kamu. Kalau kamu mau rusakkan saya begini, kenapa kamu jatuh? Dan sampai sekarang bela diri, kayak gak merasa kamu rusakin, bukan cuma dia, keluarga dia di belakang. Siapa yang mau nafkahi, siapa yang mau kerja, gimana? Memikirkan ada gak? Tapi dia masih kuat banget. Sumpah, kuat banget. Mental berapapun torture dia masih bisa bicara. Kalau aku di tempat dia udah masuk rumah sakit gila aku. ऐसा तो उसने हमको यहाँ बुलाया भाई, ये बोलकर कि मेरी फैमिली शादी के लिए राजी है, तो उसको हमसे मिलना चाहिए कि नहीं? सुबह उसने हमको मैसेज करती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ मेरे घर से. ये तुम एक मुसलमान हो, ये तुम्हारा तरीका है? Dia bilang sebagai seorang muslim, kamu ajak saya di sini, terus dia duduk sampai pagi di luar rumah kamu, dan pagi kamu masih pergi dari sini. Apakah ini akhlaknya sebagai turunan Nabi dan sebagai muslim? Di situ sedikit hati sakit dia. इतना तुम हमको बदनाम कर चुकी हो और आज भी तुम वीडियो मुझे गाली देकर बनाती हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ. इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें जरा सा भी एहसास तुम्हारे दिल में नहीं है कि तुम गलत हो. Dia bilang setelah kamu lakukan sampai segitunya sama kamu, tuh kamu masih jelekin aku, masih gak merasa kamu salah. Dan menurutku kalau abang kita perjalanan gak tidur satu malam, gimana muka kita ya?
Dari India ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Vojo, dari Vojo dia tunggu sampai pagi gak tidur gak makan, dan masih dia. मैं कसम खुदा 2 दिन खाना नहीं खाया जब उसके घर पे गया, पूरा दिन और रात ऐसे बैठे था, पूरी रात और पूरा दिन. Dia bilang sumpah demi Allah, saya gak makan 2 hari saat saya pergi ke rumah dia sampai pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Baru aku sadari kenyataan cintaku bertemu. Ini benar-benar jadi pertanyaan saya juga sih. Apa sih alasannya nggak mau ketemu? Biasanya orang yang tidak mau ketemu, yang saya tahu ya, dia merasa bersalah dan dia nggak berani. Minta maaf. Ya. Dalamnya ego. उसने कल मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो उसने अपलोड किया, वो कहती है कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे, और कल वो सोशल मीडिया पे जाके मुझे गाली दे रही है और मेरा नाम बदनाम कर रही है. ini kan di TV One dia pergi kan, dia mau minta maaf. Besoknya dia pergi ke depan media jelekin lagi, terus pergi ke pagi-pagi yang biar minta maaf. Habis itu pergi ke podcast jelekin lagi. बस वो साबित करे भाई कि उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया और शादी का वादा क्यों किया. अगर वो नहीं करेंगे तो मैं लाजिम केस करेंगे. मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वो ये साबित ना करें कि मैं गलत इंसान हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया. Dia bilang saya gak akan pulang sekarang sampai ini mereka atau minta maaf atau jelaskan saya kenapa mereka undang saya di sini dan jelekin sampai di polisi jelaskan saya kenapa mereka. Ali ini maunya simpel. Iya. Oke, saya bisa terima kalau kamu sudah tidak mau dengan saya. Benar. Tapi udah ngomong, Ali, saya nggak bisa sama kamu. Selesai. Iya. Harusnya gitu aja kan? Ali pun terima. Selesai. Saya nggak bisa sama kamu. Kamu pulang aja ke dia. Selesai. Iya. Harusnya- Besoknya podcast lagi. Terus bilang ke dia saya selingkuh atau dia nggak punya uang atau dia. Apa tujuannya seperti itu kan? Itu yang kayak minta maaf maksa. Saya nggak merasa minta maaf, tapi saya ya udah minta maaf aja ya. मैं एक बात पूछता हूँ अभी इनसे, ये इंडोनेशिया में रहते हैं, मैं इनको इंडिया में बुलाऊँ तो ये सऊदी अरब जाएं, सऊदी अरब से इंडिया जाएं, मेरे घर ये पहुँच के मैं बोलूँ मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, तो इन्हें कितनी तकलीफ होगी. Dia bilang ini abang orang Indonesia kan. Sekarang saya tanya abang ini, saya undang abang ini dari sini pergi ke Dubai, dari Dubai pergi ke India, terus abang dari India cari rumah saya susah-susah, tapi saat abang sampai ke rumah saya bilang saya gak kenal kamu, gimana rasa? Saya sate. Saya bakar rumahnya. Iya sama dia. Saya bakar rumahnya. Karena kemana-mana ganjalan. मुझे भी यही एहसास हो रहा है. Dia bilang ini saya rasa. Sakit hati itu benar-benar. Berarti masih sampai kemarin si cewek itu masih chat sama Ali ya? Masih. Berarti nomornya nggak di blok, nggak apa segala. Kemarin Ali udah blok dia kan, message saya lihat. Apa Dia message down. apa dia? Bela Didi. Kayak sebelum dia setelah pulang dari pagi-pagi yang biar dia masih message, aku masih sayang sama kamu. Hah? Chatnya si perempuan itu masih bilang aku sayang kamu. Ini berbalikan dong dengan apa yang dia bilang di Media. media. Saya lihat berbeda orang di depan kamera dan belakang kamera. Ini, Krisma pertama datang ketemu kan, dia udah gak mau sama Ali. Dia bilang dia gak apa-apa sama cewek lain. Ini dia lihat cemburu. Oh, Ini setelah Krisma pertama datang. ini nggak boleh tunjukin ya? Tunjukin, gak apa-apa saya bilang. Jadi kemarin Karisma tuh sempat bikin ini kan, dan videonya viral. Jadi si cewek itu langsung chat Ali seperti ini. Jadi dia langsung cemburu, marah-marah, apa segala macam. इसने कहा कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, उसको भी देखो. Habis itu saya tunjukin chat abang yang dia bilang saya masih sayang sama kamu, saya pengen mau ketemu kamu. Ini banyak yang nanya kan. Ini Bang, cemburu. chatnya mana bang? Ini membuat keluargaku sangat marah. Kenapa kau pegang-pegang tangan dia, Hah? Tanya banget sih? Krisma? Ayah, gue pusing. Ini gimana sih sebenarnya? Maaf ya sobat ya. Ini kasus pertama sobat. Di sini dia bilang aku tunggu kamu sini ketemu aku. Kau sama
जहाँ पे इसने कहा था कि Aku betul Tadi itu sebentar aku ingin lihat kamu. Ali sudah mulai untuk udahlah kita ketemu, kalau kamu nggak mau ya udah तो gitu. कैसे? Oh, ini. Ini terakhir dia. Tapi dia pun masih chat. तुमने हमको बुलाया अब तो पूरी दुनिया के Kamu सामने tahu aku बोलो कि mencintai तुमने kamu बुलाया। dan aku ingin menatap kamu sebentar aja. Maksud apa ini? Ini- Hadapan palsu lagi. Iya, lu nggak boleh lu begini lu, ini anak orang lu. Sampai Dan ini begini, bukan lu. nomor Ini beda-beda. Ini official nomor dia yang selama berapa lama mereka chat. Ini bukan nomor kita bikin chat dari orang lain terus ambil. Ini nomor official dia Iya, sampai detik iya. ini. Iya, oke sobat, ini semua ada semua bukti chatnya yang lengkap banget ya. Karena memang ini kayak Ali itu kayak dipermainkan kalau menurut saya, kayak dipermainkan, tapi ini Secara halus di depan beda, di belakang beda. ya tapi ini udah keterlaluan Kas, kalau menurut saya, udah keterlaluan Kas. Terlalu banget bang, dia kena mental. Mentalnya dia rosak. Ini intentionally dia rosakkan mental. Paham? Thank you bang. Aku udah jelaskan dia. Kemarin malam aja setelah dia podcast di situ di apa di mana dia tunjukin nomor, dia pulang dia chat manis-manis masih sama dia. Terus saya mikir dia di media pergi tegas. Terus dia pulang baik-baik chat sama dia biar dia gak lakukan hal sama gitu. Oke. Dan makanya saya gak mau Ali ketemu dia sendiri karena Ali polos banget. Dia manis-manis keluarkan kata Ali kasih HP, udah selesai. Besok dia lapor, aku juga kena nanti. Iya, karena buktinya ada di sini semua. Nah bang. Jadi apa namanya? Makasih Kas. Mm-mm. Jadi memang si cewek ini memang mempermainkan Ali banget, sampai di titik ini pun dia masih, kalau saya bilang sih masih sangat-sangat mempermainkan, yang kurang ajar sih misalnya. Kok ada orang setega itu gitu loh. Ah dia Ini kayak maaf ya potongnya. Selama saya hidup hampir udah 40 tahun ini nih, ada orang jahat Kas. Ada orang jahat, ada orang yang ngomongnya kotor, ada, tapi ini paling jahat Kas. Ini paling jahat. secara halus. Iya. Ini jahat banget. Saya pun nggak tahu pengen mau ikut campur gimana ya. Kemarin ada di podcast satu kata lagi, keluarga saya agak setuju dan Ali pernah suruh aku kabur dari rumah. Itu kata benar. Ali pernah suruh dia kabur dari rumah. Tapi kenapa? Dia jelekin keluarga sendiri di depan Ali. Dia bilang keluarga aku kasar, abang aku mukul-mukul aku sampai dia tunjukin bekas mukulan. Tunjukin, Ali kasihan. Ya kalau keluarga gak setuju ya udah, ayo keluar aja. Tapi ada alasannya, karena Dia jelekin keluarga sendiri dulu untuk uang mau minta atau untuk keluarga saya gak setuju abang kasar mukul. Sampai kemarin kita podcast dia bilang dia tertekan dari keluarga iya. ada kan Ada. kata-kata itu karena dia tahu keluarganya kasar sama cewek. makanya Ali memastikan si cewek itu Udah kita luar aja nikah dari Iya. rumah. Dan dia juga mau, makanya dia pernah kabur dari rumah. वो जब मेरे से बात करती है तो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। जब उस अपनी फैमिली में जाती है तो कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। Saat dia chat sama aku, dia bilang aku sayang sama kamu, aku mau menikahi sama kamu. Tapi saat dia pergi ke keluarga dia bilang aku gak mau sama dia. sampai saat ini Usman, kan, Ali sudah mengalami banyak cobaan nih, bukan cobaan sih, wah kayak pressure, berarti udah enough kan, cukup kan, gitu kan, ya, oke, cukup. Dia sudah membuka hati atau belum sih hari ini? Dia gak Ya maksudnya nggak membuka hati, tapi nggak seperti dulu yang terlalu menutup. Ya, kalau menurutku untuk ketemu cewek, ngobrol cewek, dia gak pinter bang. Selama ini dimanapun kita pergi dia gak bisa lihat mukanya si cewek atau di mata saat dia ngobrol. Tapi ada satu. Siapa? Ada satu yang dia berani उसने ngata-ngatain. इंडिया में क्या कहा मालूम है? मैं एक भी बात झूठ नहीं कहूँगा कसम से भी। उसने कहा कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी पे तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदार मैं। आज देखो वो और उसकी फैमिली मेरे साथ क्या कर रही है। उसने कसम खा के कहा कि हम शादी करेंगे, यहाँ आओ और पूरी जिम्मेदारी ले। तो उसको
kenyataan cintaku Dia saat dia undang sini dia bilang saya tanggung jawab untuk kamu di sini. Kita nikah gitu. Tapi di mana sedang tanggung jawab itu? So apa tadi Bang Nopo? Iya, kita tinggalin itu dulu ya, kita tinggalin sedih-sedih dulu. Mm-mm. Yang itu sedih dulu kan udah kita tinggalin, nah kan. Sana. Nah, iya kan. Tidak berani menatap cewek, tapi ada satu cewek yang dia ada sedikit inilah, berani menatap sedikit lah. Siapa dia? Waktu itu pernah datang ke sini dong orangnya. Banyak yang datang. Enggak, satu cewek. Jangan Krisma ini. Itu dia. Iya. Sini ceritanya. Mungkin abang udah tahu cerita gak? Aku Krisma, aku kan setelah itu lihat, saya tahu caranya cepat move on laki-laki. Saya pun pernah alami kayak gini kan. Saya merasa anjir kalau kayak gini dia jangan-jangan bunuh diri sini. Iya, benar. Stres dia. Aku yang kena. Ada si satu Krisma bilang, "Kak, aku jodohin sama Alien ya." Ya udah ayo sini, gitu kan. Oh, dia yang minta. Habis itu gini. Krisma datang ke sini. Saya bilang kali ini cantik gak? Cantik sih, tapi dia terbuka gak pakai jilbab. Oh, oke. Kok gitu? Terus Krisma datang, kali lihat dia bilang gak suka, gak tertutup. Dia suka banget cewek yang tertutup. Oh, oke. Habis itu Krisma datang bikin konten, gak ada niat untuk apa, cuma kenal aja. Krisma pulang, videonya viral, boom. Habis itu Krisma tiba-tiba message malam, "Kakash, aku baru habis mimpi jam 4 pagi." Kenapa? Aku baru habis mimpi dia gak tahu aku jadi baper gara-gara netizen bilang co. Aku baper. Ya terus gimana? Boleh gak besok aku ketemu dia? Ya aku gini. Krisma kalau mau kesini, pertama kamu harus bawa bunga. Karena ini cowok dia ini beda ceritanya. Kamu kayak mau kasih dia, apalagi cowoknya malu. Kedua, kamu harus pakai apa ya? Tertutup semua. Biar nanti dia suka. Oke. Terus dia datang bawa bunga. Tertutup semua. Terus aku pertama YouTube bikin itu, terus sudah makan gitu kan. Habis itu saya bilang kali gimana, mau nggak? Tapi ini aku suka banget karena dia mau bawa aku pergi ke dapur. Kata dia, tolong jelaskan dia, aku gak mau dia sakit hati, gak tahu dia serius atau enggak. Dan aku gak mau dia sakit hati. Kasih tahu aja aku belum bisa sama siapa-siapa karena di hati aku cuma ada cewek itu. Dan aku gak mau mainkan sama orang-orang lain kayak udah terjadi sama saya. Dan baik-baik ya kata-kata yang pakai bagus untuk jelaskan dia biar dia gak sakit hati itu. Aku datang ini duduk sama depan, saya bilang Krisma, kata dia bisa bikin video tapi dia gak bisa sayang sama orang lain selain itu. Sampai kapanpun kata dia aku akan sayang sama dia gitu. Terus kamu jangan ambil di hati ya, kita bikin video aja. Tapi mana tahu, aku yakin dia bisa terbuka hati. Cowok kan? Makin lama nyaman gitu. Kamu rayu-rayu aja, manis-manis dikit, gombal dikit, aku nanti translate. Dan kalau mana tahu kalian jodoh gitu. Di situ mereka. Tapi aku merasa dia sedikit malu sama aku, Bang. Siapa? Saat aku ada sini dia serius kan. Aku sama Fanny pergi cuci baju kita berdua kan. Habis itu aku pulang kata semua dia pakai Pakai apa? Cadar. Dia pakaikan cadar, dia bikin video, dia ambil foto sama Krisma gitu kan. Aku baru ingat kayaknya dia malu sama aku deh. Setiap kali sekarang pergi ketemu kan, habis itu saya ajak mereka keluar KFC. Saya sama istri saya jalan depan, saya suruh Usman sama dia, kalian belakang aja biar gak malu sama aku. So itu dia kayak sedikit kurang pede gitu. Tapi lucu sih, aku mulai sekarang mau lebih banyak cewek teman-teman sini untuk ketemu dia. Aku tahu ini cinta, tapi bisa berubah. Iya. Makin Tapi kalau hati yang suka tersakiti kan jangan sampai hati itu membantu kan. Menurut kamu karisma gimana, Ali? कह रहा है कि तुम्हारे ख्याल में करिश्मा कैसी है? वो एक बेहतर लड़की है भाई, लेकिन मैं किसी के बारे में सोचता नहीं. Dia bilang dia cewek baik banget, tapi saya nggak bisa mikir untuk cewek lain. Belum. Saya tahu bisa kamu, santai. Ada waktunya itu.
Mungkin ya Akas harus nyuci baju dulu. Ke atas ke kamar dulu, tinggalin berdua. Saya lihat istri aku dulu ya. Iya. Kalian pakai Google Translate aja bicara sama dia sedikit, tanya-tanya gitu. Mana tahu nanti apa ketemu jawabannya. Dia tapi ini benar dia malu sama aku kadang-kadang. बहुत सारी लड़कियां शादी करने बोले अगर मेरे को करना ही होता तो अब तक हाँ कर देता. Dia bilang banyak cewek yang sering suruh aku ajak aku nikah. Kalau aku mau udah lama. Iya. Karena memang ada ininya lah. मेरे ये डियो है, माउंटेन डियो पी के देखो बड़े मजेदार है. Ya berarti Iya, kalau gini di sini sama sana beda bang sedikit. Sini cowok-cowok berjuang kerja keras kayak mau kasih baku bunga, hadiah. Kalau cowok-cowok kayak gini yang pemalu, gak akan bisa dapat kalau bukan ceweknya yang mau kerja keras. berarti karisma harus kerja keras tuh. Iya. Kalau mau ngambil hatinya Ali. Menurutku mereka cocok. Cocok ya Kas ya? Menurutku. Oke, cocok Kas. Menurutku mereka Dia cocok karisma lawannya. bisa juga karisma. Dia gitu, cocok karisma itu loh. Salaman. Kalau salamannya itu karisma. Karisma. Ini masih malu Ali, Ali masih malu. Ada lagi yang mau diluruskan atau mau di sini? Ya, aku mau sampaikan kalau ada mereka yang nonton, tolong kan bisa selesai berapa cepat ini kita selesaikan karena makin lama kita makin banyak cerita bongkar dan itu gak bagus. Seorang cewek yang tertutup dan muslimah itu gak bagus. Makin lama makin jelek, Iya. makin keluarkan cerita yang dia gak mau, dia gak pengen. Pertama bang tahu kan dia gak pengen mau tunjukin chat. Iya. Kata dia itu privacy banget. Tapi sekarang untuk jaga nama dia akan sedikit-sedikit diluruskan. Makin lama ini makin susah. Dan saya nggak bisa. Kalau ini akan bentar lagi mau masuk ke hukum, saya punya kerja banyak lagi. Iya. Semua berhenti, saya punya tanggung jawab sendiri. Semua. Dan apalagi makin lama kalau ini makin lanjut, orang-orang mikir saya manfaatkan. Iya. Dan banyak mulut, banyak beda cerita. Saya akan mau. उसने वीडियो में कहा कि उस जो औरत स्क्रीनशॉट इसको भेजी ना, बोली मैं उसके कहने पर तुमसे शादी नहीं करना चाहता. आज तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो रही है, उस औरत को बुलाओ तुम्हारी मदद करे और साबित करे. बोलो उसको. Ini udah hampir sebulan saya belum telepon rumah saya di Pakistan. Sebulan saya belum telepon ibu atau ayah atau siapapun belum. Oke. Semoga cepat selesai Kas. मैं निशा को एक बात बताना चाहता हूँ. आप बताओ. Dia mau sampaikan kata Nisa. Oke. जो इल्जाम तुमने हम पे लगाया है उसे साबित करो और अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा. Dia bilang apa kamu katakan di podcast itu, buktikan. Kalau kamu nggak buktikan, saya akan. पुलिस के सामने, कानून के सामने, मीडिया के सामने उसे साबित करो मैं गलत हूँ, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा इंडिया. Kalau kamu bilang, kalau kamu bisa buktikan semua kata-kata itu di polis, di media, dimanapun, mau masuk saya penjara atau mau suruh saya pulang, saya akan lakukan semua. Tuh. Udah ya, jelas ya Ali menyampaikan hal itu ya. Ali, Akas, makasih banyak ya. Thank you. Apa bahasa Inggrisnya? Apa sih Inggris? Syukriya. Syukriya. Oke sahabat, makasih banyak yang udah ngikutin. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.